Ova epizoda počinje pojelištem za insekte. Ako hoćete da sačuvate predatorski lanac, neophodno je da napravite pojelište za insekte, jer na taj način brinemo o predatorskom lancu i čitav dan ovde doleću leptiri, pčele, ose, strašljenovi i ostale bube da se napoje. Svaka bašta i svaka balkon bio bašta bi trebala da ima jedno pojelište. Obavezno obezbedite mesto na koje će se spustiti insekti, u suprotnom će se udaviti. Ovo su rezultati prošle epizode, tikica koju smo zajedno posadili i luk koji sam tada ubacila. Dakle, potrebno mu je bilo pa nekih 10 dana da ovoliko poraste i uskoro je ovaj moj luk za berbu i zato stalno ponavljam, neće uspeti samo ono što nije posejano. Takođe u drugoj činiji, ova činija koju smo takođe zajedno radili, praziluk odlično napreduje i ovako kada poraste praziluk do ove visine, redovno se šiša. Morate mu stalno kratiti vrhove kako bi se debljao ovaj njegov beli donji deo. To radite i u bašti i u balkon bio bašti. Evo i ovdje su lukovi odlično porasli. Rotkvice su nikle. Jedino se ovdje čeka još mrkvica i u ovoj činiji je luk posađen. Čeka se još mrkva. Kao što vidite, blitva je puno napredovala. Blitva iz epizode šta sejemo u julu i već imam sadnice koje ću uskoro presađivati u one moje zimske saksije, ali sad još uvijek nismo došli do zimske saksije. U današnjoj epizodi vadim krompir iz tegera, radim novu setvu, berem plodove koje imam po svom balkonu i vreme je da se poseje novi spanać, bele rotkve i još luka i salate. Balkon bio bašte bi trebalo da ima različite vrste blitvi. Danas možete da kupite semena žute, crvene, uskolisne, širokolisne blitve. Dakle, to bi trebalo da bude čak i jedna hortikulturalna priča. Možete da ukrasite svoje balkone blitvama i najbolji način da privolite decu da jedu blitvu jeste da ih posejete u različitim bojama. Blitve su blagodarne za svaku balkon bio baštu zato što se režu i na taj način imate hranu tokom čitave godine. U narednoj sezoni daju vam seme. Samo jedna materinska biljka se ostavlja na balkonima. Ali ono što želim da vidite jeste novi stanar, balkon bio bašte. U pitanju je orhideja Katarina koja se divno uklopila u ovaj seoski ambijent, inače gradska frajla. Krenuli su i novi krastavci, ovo je nova sorta nekog japanskog salatara. Vidjet ćemo kako će se ponašati u saksijama. Ono što je najvažnije jeste da je ovo tercijarna loza. Ova biljka je pincirano posađena. O tome sam pričala u nekoj od epizoda i kao što vidite ima plod iza svakog lista. To je veliki uspjeh za saksije, zato što se u saksijama postoje sasvim druga pravila, sasvim drugačiji režim negovanja biljaka, jer biljke se zapravo nalaze u zatvorenim sistemima. Došlo je vreme da istresem krompir iz jednog od ovih cegera. Cima je Dušan se mazi. Moja ženka Dušan. Ono što je ovdje neophodno jeste da se istrese ovaj krompir zato što je njegova cima propala. Jer mi ovaj ceger treba, tu želim da radim dalje setvu i zato ću prvo da postavim ispod kesu i da bih mogla da iskoristim kompost i zemlju, odnosno tu mešavinu koja se nalazi unutar cegera. Prvo ovo ide dalje. Evo, već se vidi krompir. Sve ovo, ovim ću malčirati ostale saksije. Evo da vidim kojoj je to potrebno. Evo mogu ovdje gdje imam papriku
da malč odmah treba da se angažuje. Evo, tu su 2 male blitve. Dakle, tu sam iskoristila. A sada se vraćam da istresem svoj ceger. Prvo ću da namestim kesu, pa ćemo ga istresti zajedno. Ja sam ovdje postavila kesu zato što želim da iskoristim kompletan sadržaj cegera za dalju setvu. Ovdje ću odraditi setvu spanaća, iako je kraj jula, početak avgusta uskoro, spanać se može sejati i naravno ono što je prednost ovih cegera jeste da ih možete pomerati tokom dana kada je intenzivno sunce, zato što spanać ipak voli hlad. Ovdje imam idealnu strukturu tla, odnosno zemljišta, gdje je došlo do potpunog spoja komposta, zemlje i đubriva i upravo to ne želim da se rasejava okolo, nego će biti istrešeno na ovu kesu. Uzet ću krompir, vratit ću nazad i odradit ću setvu. Ja sada radim jednom rukom, pošto ja nemam snimatelja, i evo sada hoću da istresem krompir Evo vidite, odlično. Vidite, ja se uopšte ne radujem ovom zbog sebe, pošto je meni bašta puna krompira. Ja se ovom radujem pre svega zbog vas. Što znači da zaista nemate izgovor i možete da reciklirate i možete i na svom balkonu, evo sada prolazi traktor, na svom balkonu da proizvedete hranu, krompir. Ovdje bi bila i veća količina krompira da mucima nije propala, ali jeste, imam zato druge cegere u kojima još uvijek rastu, ali pogledajte, odlično. Što znači proizvodnja krompira na balkonima u najurbanijim delovima itekako može da se radi. Ovo će biti moj obrok danas, a ja ću sada odmah da odradim smenu kultura. Ovdje će ići sada setva spanaća. Da, vrlo sam zadovoljna količinom koja je proizvedena. Apelujem na sve vas da reciklirate, u pitanju je reuse, da koristite sve ono što vam tako daju po prodavnicama, da iskoristite cegere koji stoje tu negdje po ormarima. Sve ono što upotrebite neće završiti na otpadu tog dana u toj sezoni. Sve ovo što vidite kao balkon biobaštu su reciklirane posude. Sve što nađem iskoristim za proizvodnju hrane. Evo vam, Dušan se i dalje petlja u snimanje epizode. To je jedna razmažena mačka. Sad moram da radim, izvinim. Sada ću da pokupim ovaj krompir. Guram i kameru. I vratit ću zemlju i radimo dalje setvu. Hajde ti pomeri, dođi. Radimo dalje setvu. Evo, ovo je baš dobar obrok. Danas dobar obrok za jednu porodicu, 4-članu porodicu, ali zaista i ono što je najbolje od svega, sada je već vruće, ja radim od 6, tako da sam usporena. Ono što je najbolje od svega je to što se ovaj ceger dalje ostavlja u promet. Evo, to je ta količina krompira i jako sam zadovoljna. Zadovoljna sam pre svega zbog reciklaže, jer svaki vaš postupak treba da ima jednu planetarni efekat. Uopšte nije beznačajno da li će ovaj ceger završiti na deponiji ili ne. Pazite, svako domaćinstvo, jedan ceger, to su milioni cegera. To uopšte nije mala količina. Sada ću ovo sve da vratim nazad, zato mi je ova kesa bila potrebna kako bih pripremila ovo dalje za setvu. Vidite kako je dobra struktura zemlje i idem odmah, i mokro je zato što sam ja sve vrijeme zalivala.
ovaj krompir, zato što je cima, u prošloj epizodi ste mogli vidjeti da je cima tu negde već na izmaku, ali sada je već završila svoje i ovo će biti dovoljna dubina. Kada sijete spanać, sada na ovim vrelinama, on treba ipak da bude malo zaštićen ovim ivicama. Za početak ću zavrnuti ove cegere, nakon toga ću ga vratiti nazad kako bi on spanaću pravio hlad. Ja ću sada, ovo sam dobro zalila i sada ću da posejem spanać gusto čitavom površinom, jer baš mi treba spanać sada u ovoj fazi vegetacije, to je ono što mi fali na meniju. Gusto posijete spanać i zaista on može da uspije na balkonima ukoliko imate mogućnost da pomerate saksije. Sada kada treba da nikne, on će biti na direktnom svetlu, na suncu, a poslije toga ću jednostavno da mu napravim hlad. Moramo da se služimo trikovima ukoliko želimo uspešnu proizvodnju. Ovo je prilično gusto, kao što sam rekla, to i želim. Želim male listiće koje ću brati i sada ću ovo da pritisnem da uđe seme u samu zemlju, ovu mešavinu, i preko toga ide kompost. Naravno, kompost uzimam iz jedne od sakcija koje su oslobođene. Možete više puta da koristite isti kompost i to će biti to. Moj spanać u ovoj letnjem delu vegetacije je sada posejan. Tako da slobodno, eto, možete i vi da odradite smenu kulture. Idemo dalje. U ovoj epizodi još ponovo sejem luk, salate i rotkve. S obzirom da imam dve oslobođene saksije, ovdje je urađena berba, ovdje su bili krompiri, ovdje je bio krastavac, on je završio svoju vegetaciju i za krastavca kao prve kategorije može da ide odmah druga kategorija plodoreda i ja želim zaista puno mladog luka sada, jer kao što sam rekla, mladi luk u ovom periodu je pravi kuriozitet. Vi možete sebi puno mladog luka da posadite po saksijama, tako da imate jednu sočnu, osvežavajuću biljku na svom meniju tokom letnjeg perioda, kada on ne može uopšte se kupi. Ja to stalno ponavljam i kada je u pitanju otvorena biobašta i kada je u pitanju balkon biobašta. Taj mladi luk čak i nema isti ukus kao prolećni, on ima puterast ukus, sasvim drugačiji, jako je blag. Tako da sam ja odlučila da iskoristim ovu malu posudu i da tu ubacim luk, tako da ću imati puno luka. Evo, to je završeno, sasvim dovoljno, znači kao što vidite mokra je potpuno ova zemlja, dobro uhranjena, tu ima i ovčeg stajnjaka i sada će to biti dovoljna količina luka, tako da je ovo završeno. Znači ovdje nema šta da se pokriva, to je to, to ste već naučili kako ja sadim luk za brzu berbu. A što se tiče ove posude, vidite da sam ja već napravila nešto kao neki znakovi na zemlji. Zapravo napravila sam kanale gdje ću da radim setvu. Ovdje ide luk, ovdje ću gusto da ubacim luk i on će biti kao neka vrsta granice, jel? Između dve kulture. Treba mi još salate, jer ova salata ovdje koju ću da posejem, osim toga što ću je koristiti za jelo, kao bebi salatu, jer i sada je važno da imate salate. Sad možete sejati sve vrste salata i na otvorenom polju i na balkonima. Ja ću tu salatu da koristim kao sadnice za otvorenu biobaštu. Tako da, znači, radim dvostruki posao, završavam jednom setvom. Vidite kako sam to gusto odradila, jer taj luk berem kada poraste nekih 30 cm. Sad u ovom gornjem delu ubacujem salatu Little Gem Red. Zašto ubacujem te salatice? Zato što oni imaju najkraću vegetaciju. Da, sad mi je mokra ruka pa
ide prilično teško, da to retko posijem. No dobro, eto ga, nekako. Ona ima najkraću vegetaciju i jako podsjeća na rimsku salatu zapravo. Dobro, i klijavost će možda tu biti malo sporna. Ovo je prošlogodišnje sjeme. I sada je bitno samo da ove kanale zatvorim. Evo, to ću da uradim posle. A ono što sa ove druge strane hoću da posijem jeste bela rotkva. Njoj je sada vreme. Zaista sada možete da posijete belu rotkvu, uskoro sejemo i crnu, jer uskoro će izaći epizoda šta sejemo u avgustu. U principu balkoni i bašta na otvorena bašta se prate. Hoću bele rotkve, rotkvice sam u prošloj epizodi posejala. Bele rotkve mogu da se presađuju i to morate da znate, znači ako ih gusto posejete, nikakav problem nije, samo prebacite u neki mali ćošak saksije, bilo koje. Dakle, ja ću sada da završim ovdje setvu. Vi ste dobili sada i instrukcije i ideju kako dalje da angažujete svoje saksije. Ja sam sebi ubrala danas hranu. To je jedna od mnogobrojnih berbi s balkona. Tako da sam i nahranila sebe, a i krenula sa novom sadnjom. Ovo je sad sve potrebno ovako malo zatvoriti i to će biti to. Što se plodova tiče, Balkon Bio bašta je opravdala moje poverenje. Uveliko berem celer, berem krastavce. Krastavci su na sve strane raspoređeni. Berem paprike na balkonu. Zatim cvekle. Cvekle sam već vadila. Krenula je i berba paradajza. Inače na balkonima paradajz uvek kasni sa zrenjem, zato što mu treba malo više vremena. Ali u današnjoj epizodi izvadila sam puno krompira i to će biti uz svu ovu blitvu koju vidite okolo. Kao što vidite, režem u veliku blitvu i sada ću je porezati za današnji obrok. To će biti prava gozbica. Dakle, smena kulture je uvek važna u saksijama, jer taj protok energije, protok biljaka i protok hrane na vašem stolu je zapravo ono o čemu pričamo u Balkon Bio bašti. I za kraj današnje epizode jedan vrlo važan savjet. Vreme je da posejete seme lukova. Jako je bitno da mislite na proleće, da proizvedete dovoljno lučica za vaše balkone za prolećnu sadnju i upravo sada je vreme da se poseju lukovi. Možete da posejete svoje lukove ukoliko ste ostavili materinsku biljku i uzmete seme sa nje. Ukoliko niste, možete da kupite lukove u poljoprivrednoj apoteci, odnosno seme lukova, i da pripremite sebi lučice. Zašto je to bitno? Zato što lučice se kod proizvodnje prilično tretiraju. Vi ćete na ovaj način da pripremite sebi netretirani sadni materijal. Možete lučice da posejete jednako kao praziluk. Pogledajte epizodu šta sejemo u decembru. Tu sejem praziluk, princip je isti, zato što govorimo zapravo o istoj vrsti semena. Ja sam izabrala setvu u sadne trake. Ovo su sadne trake, zato što mi je mnogo praktičnije. Ja ću sadne trake direktno da prebacim onda u saksije. Sadne trake se prave od papira. Bitno je, postoji epizoda u kojoj sam to već radila. Ja njih ovako sakupim kako bih napravila ovako male ove žlebove gdje ću baciti sjeme. Bukvalno ih presavijete 4 puta, dobro nakvasite i ovako pritisnete kako biste napravili
kao što sam rekla, ovakve žlebe gdje može da upadne seme. Nakon toga se ove sadne trake pokrivaju folijom i zapravo radimo naklijavanje. Naklijavanje je jako važna tehnika zato što na taj način tačno možete vidjeti kakva je klijavost semena. Tu nema razočarenja, ne gubite puno vremena, jer dok vi čekate da vam sjeme nikne ono seme koje ste postavili u supstrat, odnosno kompost, prolazi puno vremena. Dakle, vi treba čekati 1-2-3 nedelje, ovdje će seme klijati za 5 do 6 dana. Bukvalno se ovako raspoređuje i onda pokriva folijom i kada klije seme i kada se proveri klijavost, ove sadne trake se ubacuju u žardinjere. Ovo je mera za jednu žardinjeru i bukvalno 1, 2, 3, 4, 5 sadnih traka staju u jednu žardinjeru. Nemojte zaboraviti da ove lučice ostaju trajno do proleća u toj žardinjeri. Dakle, vi njih nećete izvaditi, oni će ostati u žardinjeri i onda se iz te žardinjere lučice prebacuju u saksije na svoje trajno mesto. Ovaj savjet također važi i za biobašte na otvorenom polju. Vreme je za setvu luka za majsku sadnju. Evo, pokazat ću vam na jednoj sadnoj traci. Ja sam postavila seme. Bilo mi je potrebno par minuta da ga rasporedim i sada ću ovako da pritisnem kako bi seme ušlo unutra. Bitno je da seme ima dovoljnu količinu vlage kako bi što pre klijalo. Vidite kako ga pakujem. Mislim, jako je bitno pronaći tehniku koja vam najviše odgovara. Ovo je tehnika koja za početak malo sporija, ali je zaista funkcionalna. Jeste na taj način ušuškali svoje seme. To ću da uradim i sa ostalim trakama i kao što sam rekla, čim proklija seme, a klice izgleda kao klice praziluka, znači kao jedan vlac trave, odmah se trake ubacuju u supstrat, ali to ću vam pokazati u narednoj epizodi. Eto kako sam strpljiva, to vam je prava meditacija. Eto. To je to, ovdje ću još da popravim. I ona je gotova. Vidite, vrlo jednostavno i preko toga ću staviti foliju i seme je zaista ima idealne uslove za klijanje. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.